Hello guys, holiday season yang atno. Kini batu idea si onte ato naman kompre akan sulit iswag na budget. For today's video guys, takigan na kita na KCC Department Store. Nya, sige stars kumigaw kay man shopping kita. Siyempre, aki kita entro kay bin kompleto ya, bien barato pa. Kaya kumigaw si kanya pregunta guys. Porque daw KCC kita school this holiday season. Para kumigaw perfect place kat si KCC. Kay sabi to porque kay bien manada ato aki ko sa pote school. Por eso sige stars kumigaw kiara kay libre ko na stars bulcha aquí adentro. El bonito lang makataki na KCC no. Kay one stop shop ya katele. Akay pa na meto ko sa babuska. Kay tote kay taki. Neto ni sita pa buska pa na otro. At yan sino mga tiyempo. Amutan se bale ko regalo y mga otro pa las cosas. Kay bien manada sila mga sales. Todo mga items kaya nag-discount. Mira ustedes tikyo. Bonito tayo tiki mga bag de hombre. Kaya tayo nga dyan sila sling bag guys. Hindi man nyo compra. Dala lang yung mira con ustedes. Siya compra man to sina klase te bag. Dapat kaya tayo to wallet. Para hindi man kalaya dito sa nadentro bag. Mira ustedes manada tayo nga sila mga sunglasses. Bakit ang ganito compra o mga barong? Ya que necesita ustedes formal attire. Mira ustedes, bonito, barato lang pa. Bakit naman ganito kita onde mga pantalon maong. Mira ustedes, de 100 plus lang. Hilig ba tayo ito na long sleeve polo? Nada tayo sa aki. Ya bene, mira to, atraka to kiyo. Para kiyo niya. Atraka gayot. Dali kung tigo mira el presyo. Mira to si cuánto se. Na, barato egat no. Ultimo mga polo, 150 lang se. Sino tayo nga nag-shirt ya dali kong regalo kong dinana? Kiyo kaya kumpra niya kaldiya, kay 150 lang man. Manada tayo nga sila ang mga beauty products. Ito, mahilig to na mga makeups. Manada tayo sila aki. Ahora kitang kita mira entre mga sandals. Bien vale, no? Lagi pala kita sa first floor. Pero bien manada at kita tamira mga sales. Kin pa mga heels. Diyan na sila mga discount. Mira ustedes mga doll shoes. Barato lang tamen. Mira tayo kita kiyo ng mga sapatos de bata. Mira ustedes, todos de kiyo, hasta paraya, todos de tienen discount. Kilang nga naman na dagagel. Tormenta pa chucha kaldiya, onde busca. Mira to, si musical instrument lang, din kompleto tayo sila aki. Ayan, testing pa daw yung si kiyo tuka-tuka. Ay, akorda yun, mga niyo sabi tuka. Pinsaba to, amo lang kel. Kaya tayo sila aki pang rider. At todo klase de mga bola. Itam dyan, mga trophies. Wait lang, de pa kila mo, ven ustedes. Para lagi tayo sa second floor. Nya, maski na kaya arriba, manada lang syempre buy one take one. Como este tuwalya, Greso L, grande pa. Mira ustedes, takit ang mga manta, almohada, manada pa to ko sa pwede mira gamit, tagi pang dentro casa. Mga extraña ustedes indinante, may camisa de mga mujer, taki si arriba second floor. Numa ustedes manlingasa, kay libatan nyo con ustedes bulcha aquí. Mira ustedes, aquí tayo nga de manada, Pilipinada también de. Nga kikita anda kita mira bien manada, mga también sales. Ala, no hay gajon mali. Mira ustedes apikiya. Puro mat aquí mga 70% discount. Prinsipyan na mga maong short, pati yan mga palda maong. Itambian aquí mga top, mga short pan, mga dress. Ana, todo ka sa 70%. Ya mira que ustedes. Aquí tengan ito puede mirar todo clase de tela. Ito tabus ka tu tela. Aquí ito anda kay bien completo ka todo. El precio de ese nakadepende lang. Nako sa tu clase de tela tabus ka. Naara, sabi ito no. Por eso ganito dali mira con ustedes. Kaya kina KCC Department Store. Nilang bag, sapatos, ropa tiene aquí. Kaya aquí todo ka tu clase que busca taki. Ahora takitan kita entre mga ropa de bata. Mira ustedes, 70% off también sa sticky. Cute ka tol mga kamisa. Kompleto tamang ganun sticky mga pangbata. Pero ustedes gas, kaya natin niya mira kiyo mga buy one take one tamen. Kaya na lang at yung present, pwede lang at yung erete kumpra para dali Pasko ng mga bata. Problema, way pa man, siguro next year lang. Nakatating ka na kiyo mga orgesa mira ustedes. Perfectamente este pang regalo ng mga bata. Kabayaman kita kina second floor, subiatan kita dyan na third floor. Kaya subia kita. Kay este kina third floor, sabi ka kiyo. Amuat este kiyo paborito del mga nana. Este kina third floor, at kaya ka todo pwede mira. Kaya ba mga gamit todo para na dentro casa. Nakia kasi todo, prinsipyo na sala set. Mira ustedes el dila mga sopa, naka 15% off. Yan bale-bale tayong el dila mga dining set. También tiene tan dila mga chandelier. Ese era malas cosas na mira ustedes. Todo kasi tiene discount. Pero hindi lang say, kaya kinakisi si department store. Kompleto tayong kasi laki, ultimo mga appliances, mga ref, TV, washing machine, imanada pa. Yabaya okay, pero pwede pa yung mira cute, takuri bien cute. O mira ustedes, bonito no? Pero syempre, si tiene tu takuri, dapat yan na tayo tu termo. Mira ustedes 600 plus lang, 2 bilok ya. Yan na tayong ganiyo kaya mira barato balde. Kere tentoncina, mira to 300 plus lang sele. Reskuy lang to, si cosa to kere partner del balde. Tiene si tabo, tiene kun hanger, ito ya bahala.
Mahilig ba tayo ng kusigo, amigo? Barato lang tayo kaya mga galamiton para na kusina. Sa plan niya to kung galamiton para na kusina. Aquí ito anda, oh. Ay bien completo kayo. Amoy ganun kaluno, ella puede con ustedes dale mira, kina KCC Department Store. Sabe ustedes, y porque yo kina KCC permit ang compre, ay el comportable shopping experience. Bien ancho el lugar, bien organized, bien pronto lang ato encontrar cosa to quiere compra. Hindi ato stress aquí man compre. Aquí bien manada pa gente tang compre aquí, bien relax lang kayo. Por eso, perfect place kayo at KCC Department Store this holiday season. Ara, sabi a ustedes. Porque KCC dapat kita iskuhi. Adi aton holiday need. Kaya ki, bien kompleto ya, y bien barato pa. Por eso, si tabus ka man to, perfect place, akin one-stop shop lang. Kiyase na KCC Department Store. Si gusto man to ara study mi video. Pwede ba kung ustedes pili likes, comment, and share? Amo lang ka guys. Sasakya lang. Gracias!